ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମରାମତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ଅଧିକୃତ ଜମି ଫେରସ୍ତ ଓ ପୁରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡାକରାରେ ପୁରୀଠାରେ 8,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲା ନଯିବ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବା ସହ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଜନସମାବେଶରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଶରତ ରାଉତ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ମନୋଜ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ, ମୁଖପାତ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣା ଧୀର ସିଂ, ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ବାସନ୍ତୀ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ, ପୂର୍ବତନ ଏଆଇସିସି ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱ ଦାସ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ, ଅଭିଷେକ ମହାନନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଜୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ରଥ, ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ, ଟାଉନ ସଭାପତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ, ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଗୋରୁଆଳ ସରପଞ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରେମଜିତ ମହାନ୍ତି, ରଜତ ସାହୁ, ନୂତନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଶିବତ୍ସ ରଥ, ମହେଶ୍ୱର ଲେଙ୍କା, ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଚେତନ ମିଶ୍ର, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ବିଦୁଲତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସରସ୍ୱତୀ ପାତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ମିଶ୍ର, ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର, ଆଲୋକ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। महामहिम गवर्नर महोदय को प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ आज पुरी मंदिर जो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा जरिया गोटे मेमोरांडम दि जाइए जो मंदिर चारिद्वार खोलवा कथा, रत्न द्वार जो गणति मणति और मरामती कार्य करने कथा, पुरी में रोकवा समस्त बासिंदा स्थायी करने कथा, जमी घर एवं वेदांत जो नहीं जो चाषी मान जमी को सरकार तुरंत वापस करूँ, यही सब दाबी को लेकर जो आम देचु आसंता 28 तारीख हूँ तार डेडलाइन एवं जोटा आसूची वर्तमान आमर भविष्यवाणी मैंने आसिक पहुँचे कार्तिक मास जो हजार हजार लक्ष लक्ष जो मैंने आसवे सेमती केमती रे चारिटा जगह जदि द्वार न खोल ताले केते असुविधा हे से लक्ष लक्ष लोक जो आसुचंदी दर्शन करने ठाकुर को दर्शन सुविधा ठीक भाव करा जाउना। तो यही प्रकार जो अव्यवस्था रही जदि 24 वर्ष हो गला बीजेडी सरकार ओडिशा जनसाधारण जदि कथा शुणवे ना ओडिशावासी केते वर्ष सुविधा जोगे देवे जे ओडिशावासी दुख दूर करेंगे। तेणुक आगामी दिन में 28 तारीख सुधा दाबी पत्र पूर्ण न करती सारा ओडिशा रे जोरसोर कर आंदोलन हम से सरकार दायी रही। प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षर स्मारक पत्र राज्यपाल को दि जाइए मुख्य प्रशासन को माध्यम आमर दुई प्रकार दाबी, गोटे दाबी हूँ चारिद्वार खोला। ये चारिद्वार न खोलवा फल स्थानीय अधिवासी माने एवं बाहर जो मैंने आसुंच देशर कोण अनुकोण जो मैंने आसुंच से अभावनीय अकथनीय जंत्रणा भोगुं। खरा वर्षा घंटा घंटा धरी धाड़ी रे ठिया है दर्शन भी पाऊना, चेता हर पड़ुंट, मरबार भी नजर अच्छी।
सरकार एति उदासीन ताकू चाहूना सालबेगम जो कथा बहन देखी बदन सीधा केमती जाए मुख्य प्रशासक किभली भाव प्रतिश्रुति दे पारिबे आमे स्मारक पत्र देचु राज्यपाल को आमे स्मारक पत्र देचु राज्यपाल को एठी मंदिर परिचालना कमिटी ए संक्रांत रे निष्पत्ति नेबे एवं मंदिर प्रशासन भूमिका अच्छी तेणु प्रतिश्रुति तो नुहे से आज आम ग्रहण कर निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान करेंगे कहते आहरी डेरी रे 2 मास पर खोल आम कहूँ तुरंत कार्तिक मास पूर्व खोल हबिशाली माने दर्शन सुगम हो हबिशाली प्रकल्प कार्यर कौन असुविधा अच्छी बाधक प्रकल्प कार्य बाधक प्रकल्प सारा कथा ठिकना समय सारू ना किंतु ये चारिद्वार प्रवेश दर्शनार्थी मान भीतर जावाई भी खोला अच्छी दर्शनार्थी मान दर्शन करेंगे ए कौन बाधा ना प्रकल्प एवं द्वितीय कथा रत्नभंडार आप जानते शेष जो खोला है 1978 मसीह 2 मास 10 दिन लगी रत्नभंडार बनती ये कहते श्रीगुंडीचारू बाहुड़ा भितर खोलिए कौन ना से भिड़ न किंतु 1978 मसीहा मे मास 13 तारिख रु जुलाई मास 24 तारिख जाए 2 मास 10 दिन धरी प्रतिदिन रत्नभंडार रथ सुमारी होता देहरादून द्वार पाखे ये कथा प्रथम थर है 1805 मसीह इंग्रेज आसवा पर सीधा सड़क चार्ल्स कलेक्टर थे कमिशनर को रिपोर्ट देते गणति करते 1905 जड़े मैनेजर राजकिशोर दास यार गणति कर व्यवस्था करते रामचंद्र देव जो गजपति रामचंद्र नेले दायित्व मुकुंद देव से गणति होता से जिम्मेदार होते राजा होते जिम्मेदार गजपति रामचंद्र आज जो दाबी कांग्रेस दल हजार हजार संख्यार कांग्रेस कर्मी कांग्रेस नेता आज जो पूरी बरदान रे एकत्रित होती जगन्नाथ शरण नहीं से हूँ आज पर्यंत ओडिशा राज्य सरकार जो भाई भाव नियंत्रण करुच्ची जगन्नाथ मंदिर परिचालना को एवं प्रथम दाबी आमर हूँ जेकोसी परिस्थिति रे चारिद्वार को खोली दि जाऊ भक्त मान द्वितीय दाबी हूँ रत्नभंडार खोली दि जाऊ रत्नभंडार को खोली दि जाऊ एवं समस्त को समस्ते जानतु ओडिशावासी 4.5 कोटी लोक जानतु 4.5 कोटी लोक जानतु जे रत्नभंडार रे कौन अच्छी एवं द्वितीय कथा हूँ जे वर्तमान जो परिस्थिति है जो जमी जो मान को जमीर जो विवाद है जो माने सब जो माने के जमी जगन्नाथ जमी जो माने चाषर थिले दखल थिले बा वेदांत जो बड़ी भाव नहीं जाइछि जमी की नहीं जाइथिला एवं वेदांतर जमी फेरी आसी सेठी जो माने चाष करुथले जो माने चाषी थिले सेमान को मध्य बुझापड़ा करके सेमान को मध्य तांको जमी फेरस्त कर दिया जाए एवं सारा ओडिशा रे जो माने जमी सबु जगन्नाथ जमी को नहीं थिले चाष करुथले सेमानकर रेकर्ड अच्छी सेमान को मध्य से सुजोग दिया जाऊ से सुजोग पातु यही सब मुख्य घटना को नहीं मुख्य दाबी है जगन्नाथ 4 द्वार खोला द्वितीय दाबी है जे रत्नभंडार को खोलिबा साधारण 4 कोटी 50 लाख लोक जानिबा को सुजोग पातु रत्नभंडार भितर कौन अच्छे तेणु या बारंबार रिजोल्यूशन होची परिचालना कमिटी बसची केते कार्यानुष्ठान होने तेणु से कांग्रेस दल राजरास्ता को आसला कांग्रेस दल लोकंर भावावेग को नहीं कांग्रेस दल आसला लोक जगन्नाथ शरण नापी हे जगन्नाथ एम को बुद्धि दिंतु जगन्नाथ सहित एम खेल खेलतु नहीं जहाँ न्याय जहाँ उचित जहाँ करणीय ताही करतु तो डेट देचु ना आमे जो डेट देचु से डेट है कार्तिक मास आसवा पूर्व 28 तारीख लास्ट डेट गवर्नर महाशय पाख को जोटा आम पत्र जरिया पठेचु से बर्तमान आपण सेटा ग्रहण करिसंती एवं तार उचित पदक्षेप जदि न नेबे सारा ओडिशा 28 पर आम कार्यक्रम तैयारी करबो ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ एवं सारा ओडिशा रे जोरसोर आंदोलन चलिबो सर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक आपण दाबी गुडी किबळी भाबे ग्रहण कले एवं कोन आलोचना दाबी नहीं करि जाइछंती दाबी पत्र नहीं के जाइछंती एवं दाबी पत्र से तांकर 28 तारीख पूर्व जो डाले रिप्लाई देबा कथा से करबे द्वार खोलिबा द्वितीय तो हीरा नेला मोती माणिक जो रही सारा राज्य रे सारा विश्व रे चर्चा होची
ସେଇ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଯୋଉ 6,000 ଏକର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହାମାନ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ ଘର ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ମଠ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କି ଥଇଥାନ ହବ ଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ରହିଛି। ଆମ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଏ ଦାବିପତ୍ର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ବିଚାରକୁ ନେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଢିକି ବିଚାରକୁ ନେବି ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଇଛୁ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ନଯିବ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ନଯିବ ତାହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ଭଣ୍ଡାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରିଦ୍ୱାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହବିଷାଳୀମାନେ ଆସିବେ ଜମି ମ୍ୟାଟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ତର୍ଜମା କରିନି କେବଳ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେତିକି ଆଉ ସେଇ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଆସିକି ସେମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବୁ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଲେଭେଲରେ ହେବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ବିନା କାହାକୁ ପଚାରି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେରିକାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାର କୌଣସି ଅଡିଟ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଦେବଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବୁଝାଏ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲେଇକି ଯେମିତି ଠକୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟମାର କରୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଚତୁର୍ଥ ଦର୍ଜା ଯୋଉଟା ସେମାନେ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ସେ କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଖୋଲନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିକି ମାନେ ତାକୁ ଅଡିଟ୍ କରିକି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜମି ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ଆସିଛି। प्रथम तो जय जगन्नाथ आमर पुरी श्रीक्षेत्र रे आमे धन्य होइछु आज आसिकी गोटे महत्व कार्य रे आमर डाकरा देइथिले सभापति महोदय शरद पट्टनायक जी एवं समस्ते जे वरिष्ठ नेतागण अछंती ओडिशा कांग्रेस रा समस्ते आज पुरी आगमन करिसंती चाली चाली की जाउचंती गोटे मेमोरांडम दबा पई काहे कि एटा होची गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न कि भक्त आउ भगवान यही श्री क्षेत्र रे तांकर मिलन हुए किंतु आज विभिन्न समस्या जेपरी भक्त माने सहउचंती सेमिति आपन को भगवान भी सहउचंती जदिओ जगन्नाथ आमर परिचय प्रत्येक ओडिया कर गरिमा एवं टेक तांकरी द्वारा एवं विश्व दरबार रे ओडिया को परिचय होचंती श्री जगन्नाथ। कैमरा पर्सन रवि जेनांग सुधांशुकर रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव।